बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हफ्ते तक दोनों जानिब से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पांस भी आ जाएगा। तवक्को है सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट गौर फिक्र करके कोई हल निकाल लेंगे। 9 मई GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। कंवल शौजब शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, ICC ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम, भारतीय टीम पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। 2027 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। ICC का कहना है कि इस शेड्यूल का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। लांस नाइक तनवीर 3 हफ्ते से CMH में ज़ेरे इलाज था। रेंजर्स एहलकार थाना तरनोल की हदूद में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। गजा और लेबनान में कत्लेआम बंद होना चाहिए। दुनिया के अमन के लिए गजा में जंग बंदी बहुत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर रहे हैं। चाहते हैं नौजवान डिजिटल दुनिया के साथ मजीद बेहतर तरह से जुड़ सकें। ट्रक और डंपर कराची में मौत बांटने लगे। 8 घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। नॉर्दर्न बाईपास पर 2 ट्रैफिक हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसात कार और ट्रक के तसादुम के बाइस पेश आए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। 6 दिसंबर को लियाकताबाद में होने वाले हादसे की फुटेज सामने आ गई। 7 साल अफवान को ट्रक ने रोन डाला था। कराची में दंदनाते डंपर्स के खिलाफ एक्शन न लिया तो मैं खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का ऐलान। कहा, कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। दिन हो या रात खूनी डंपर मौत बांट रहे हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। IG सिंध DIG ट्रैफिक को आज रात से डंपर्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे। सिंध हुकूमत डंपर से मरने वालों के लिए इमदाद का ऐलान करे। गवर्नर सिंध ने कहा, पारा चिनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। इस पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। सबको मिलकर बिठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। कराची में गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर ट्रैफिक जाम की वजह करार। अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। IG सिंध की ARY न्यूज से गुफ्तगू। खबरदार किया, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों की गाड़ियां जब्त होंगी। एक ही शख्स के 2 दफा चालान पर इसके खिलाफ पर्चा कटेगा। मुकदमा फौरन दर्ज न करने वाला SHO घर जाएगा। पूरम जल रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब वादा करके आया था कि मैं ये रोड खोलूंगा आप लोगों के 2 दिन में 3 दिन में। आज तक सूबाई हुकूमत की नाकामी है कि उन लोगों के लिए रोड नहीं खुल सका, राशन नहीं है। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफी होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत पर पर्चा काटने और सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडली ने कहा, वफाक और सूबा लड़ाई में कुरम के लोग शहीद हो रहे हैं। बच्चों के कत्ल की FIR वफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। वो लोग जो किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे आज हर दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। कहा, हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, माहौल को ठंडा रखना है और रास्ता बनाना है। हमें मिलकर तल्खियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। जरूरी नहीं हर शर्त मानी जाए, हर चीज का फैसला हो जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। दिल में इतने राज हैं, बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट न मिले।
بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کو بات کرنی ہے کرے، نہیں کرنی نہ کرے، ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں، مرکز اور پنجاب حکومت سمجھتی ہے ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں کو زد و کوب کر کے وہ ہمیں ڈرا لیں گے، تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر کمیٹی بنائی ہے، اسپیکر کے بیان پر جلد جواب دیں گے۔ مذاکرات سے پہلے پی ٹی آئی والے اپنے کیے پر معافی مانگے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، بی ایل اے اور خارج میں کوئی فرق نہیں، بہت جلد یہ سب منقطعی انجام کو پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگ کٹ پتلی ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ بانی پی ٹی آئی کو کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے سلمان احمد مسلسل پارٹی میں تقسیم پیدا کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور غیر ضروری پوسٹ کر رہے تھے۔ سلمان احمد کو متعدد بار وارننگ بھی جاری کی گئی، رویہ تبدیل نہ کرنے پر پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ کرپشن ہماری معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، کرپشن میں 50% بھی کمی آ گئی تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کسٹم کلیکٹر 40-50 کروڑ روپے کی رشوت لیتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں ملک میں استحکام کی ضرورت ہے، چیلنجز ضرور ہیں، وقت کے ساتھ مسائل حل ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ استحکام کی طرف جانا ہے تو وسائل بڑھانا ہوں گے، 76 سال سے سب اچھا ہے کہ بیانات سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہم صحیح سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، نان فائلر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید شکنجے میں آئیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا دی۔ بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون پر 4 کمپنیوں پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کے ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے۔ بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ دی گئی۔